कमी रैपिड का नाम है रिटर्न टू सेंटर एंड सेकंड नेम है वेलकम टू शिवपुरी। ओके टीम, थैंक यू। चलिए मूव फॉरवर्ड, फ्रंट टू बैक, कम ऑन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टीम फॉरवर्ड, स्टॉप 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 स्टॉप। हेलो सर, रैपिड टाइम पे शोर नहीं करना है। साइलेंट गाइस, रैपिड टाइम पे शो नहीं करना। रैपिड ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യരുതെന്ന്। रैपिड വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കാം। इसका नाम है मिकी माउस। ओके, മിക്കി മൗസ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഇവൻ പേര് പറയുമ്പോൾ നോക്കണം, കനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. गो फॉरवर्ड, रस्सी ज़्यादा ढीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टायर नहीं होनी चाहिए। टाइट हो रखी है। ज़्यादा टायर गपची नहीं है ना। स्टॉप। गो फॉरवर्ड, അതാ പേരിന്റെ കടന്നു നോക്കിയാൽ മതി. स्टॉप। और ड्रॉप में नहीं कर देना, वो अड़ा के रखेगा, बैग मार दो। नहीं नहीं अड़ा के रखेगा ना तो वही कट जाती है। ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, टेक्निकल नहीं लगाना, टेक्निक लगाने हैं। गो फॉरवर्ड जी, गो फॉरवर्ड, मार दे ड्रॉप, मार की फॉरवर्ड फॉरवर्ड, बैक मार, बैक मार, बैक मार, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, मार ड्रॉप, go forward forward, come on then, stop stop, go forward forward, stop करा, go forward team, stop. So guys, now 3 time loudly कंगे में आके next rapid is coming. Rapid का नाम है tee off. Okay, go forward. चलो go forward, go forward। ആരും ബഹളം വെക്കരുത്. Forward team, forward, forward. Come on, move your body team. Come on, fast. Stop. Pedal मांग लो उसको. Go forward. न्यू और नेक्स्ट रैपिड इज कमिंग. रैपिड का नाम है रोलर गोल्फ कोर्स. ओके टीम, शिवपुरी सेक्शन का फर्स्ट मेजर रैपिड. थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैडल करना है, डरना नहीं पानी को देख के. ओके, गो फॉरवर्ड. പേടിക്കരുത്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കണം.
Go forward, forward. बस forward करो team, forward. All forward, all forward, all forward. Back मार. Back मार दे. मार back. Stop. Get down team, get down. Back मार. All forward, all Go forward, go forward. Get back, get back. Go forward. Forward team. Fast. Back मार, draw मारो से. Back मार. Go forward, forward. Go forward. Forward team. Yeah. Back. Go forward team. Go forward. forward, forward. Stop. Now your next rapid is coming. Rapid का नाम है क्लब हाउस. ओके तीसरा मैच रैपिड है. बैक टू बैक एक रैपिड और आएगा इसके बाद. तो फॉरवर्ड करते रहना. ओके टीम, गो फॉरवर्ड. पहला गड्ढा है उस पर चढ़ेंगे स्ट्रेट. दूसरे में वहाँ से ड्रॉप मार दो तुरंत. बैक मारना क्योंकि इधर से बनता है ना. चलो टीम, गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड. मार ड्रॉप मारा तो अंदर. गो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड टीम. कम ऑन, एक साथ. Go forward, forward, forward. Drop. अरे चला यार, बॉडी मूव करो. Body movement, all forward. अबे यार कहाँ रहेगा बेटा, कहाँ गया? Go forward, forward. Back मार. बस. Stop. Stop team. Okay team, now your next rapid is coming. Hello, listen guys. Now your next rapid is coming. Rapid का नाम है cash flow. Okay team? कैश फ्लो. Catch flow. कैश फ्लो. रैपिड में मेरा. Go forward. Go forward. Pedal. No. चलाओ. Okay. Go forward team, come on. Stop. Go forward. Extra 360. Stop. Go forward. ये तो हमारे वाले लग रहे हैं यार. Stop. Now your next rapid is coming. Rapid का नाम है इनिशिएशन विद बॉडी सर्फिंग. ओके टीम. अगर पानी बड़ा होता तो हम आप लोगों को इस रैपिड में जंप कराते हैं, बट अभी पानी का लेवल बहुत कम है तो इसी वजह से हम आप लोगों को जंप नहीं करा सकते क्योंकि रैपिड रॉक्सी एरिया होता है. रैपिड में रॉक्सी एरिया होता है इसलिए नहीं होता. गो फॉरवर्ड टीम. Go forward. Stop. Go forward. चलाइए forward.
Okay, all of you back pedal back. back. അവര് കൈവാസം Come on, take it back pedal. back continue. Okay, stop. Stop. Okay, guys, forward. Stop. Forward. Hello, forward. Okay, stop. Then आप लोगों का last run आ रहा है. Rapid का नाम है विकेट. Bye bye. Thank God. सही सलामत हम लोग इधर तक पहुंच गए. कैमरे को देखेंगे, हाय करेंगे, हाय. हाय तो बोलेंगे क्या भैया की? जय लाउडली क्या भैया की?